Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan membaca usul qiraat Imam Al-Kisai pada Faraj surat Al-Mujadalah. Ayat surat Al-Mujadalah ayat yang pertama, qad sami'a idghamud dal fis sin, idghamkan dal pada sin, qad sami'a qad sami'a qas-sami'a. Dua, yudhahiruna fathul ya, fatahkan ya, wa tasydidul dha dan tasydidkan dha, wa fathul ha dan fatahkan ha. Yadhaharuna. Begitu juga pada ayat yang ketiga, yadhaharuna. Ayat yang ketiga juga raqabah, imalatu fathatul ba wal ha waqfan, imalah fathah ba dan ha ketika waqaf, raqabih. Yang keempat, walil kafirina ad-duri, imalatul fathatul kaf wal alif, imalah fathah kaf dan alif, walil kafirina. Pada yang kelima sama, walil kafirin walil kafirina. Yang keenam, ahsahu, imalatul fathatul sad wal alif, imalah fathah sad dan alif, ahsihu. Tujuh, najwa, imalatu fathatul waw wal alif, imalah fathah waw dan alif, najwi. Tujuh, salasa, imalatu fathatul sa wal ha waqfan, imalah fathah sa dan ha ketika waqaf, salasih. Yang kelima, khamsatin, imalatu fathatul sin wal ha waqfan, imalah fathah sin dan ha ketika waqaf, khamsih. Yang ketujuh, adna, imalatu fathatin nun wal alif, imalah fathah nun dan alif, adni. Yang ketujuh, al-qiyamah, imalatu fathatin mim wal ha waqfan, imalah fathah mim dan ha ketika waqaf, al-qiyamih. Yang kedelapan, an-najwa, imalatu fathatil waw wal ha wal alif, imalah fathah waw dan alif, an-najwi. Yang kedelapan, wa ma'siyati bilha waqfan ma' imalatiha dengan hak ketika waqaf dan diimalahkan, wa ma'siyah. Begitu juga pada ayat ke-9, wa ma'siyah. Dan ayat yang ke-9, wattaqwa, imalatu fathatul waw wal alif, imalah fathah waw dan alif, wattaqwi. Yang ke-10, an-najwa, imalatu fathatul waw wal alif, imalah fathah waw dan alif, an-najwi. Yang ke-11, qila ismamul kasratul qaf, ismam kasrah qaf, ad-dhamma dengan dhamma ma'al mawdi'aini, dua tempat, qila. 11, al-majalis, iskanul jim dunal alif, sukunkan jim tanpa alif, al-majlis dalam bentuk mufrad. Yang ke-11, unshuzu, fanshuzu, kasru shin, fiha kasrahkan shin padanya, wa yabda'u bi hamzatin maksurah dan dimulai dengan hamzah yang kasrah, inshizu, fanshizu. 12, najwakum, imalatu fathatul waw wal alif, imalah fathah waw dan alif, najwikum. 13, najwa sama najwikum. 16, junnatan, imalatu fathatul nun wal ha waqfan, imalah fathah nun dan ha ketika waqaf, junnih. 17, an-nari ad-duri, imalatu fathatin nun wal alif, imalah fathah nun dan alif, an-nir. 18, wa yahsabuna, kasrus sin, kasrahkan sin, wa yahsibuna. 19, alaihim, dhammul ha waslan, dhammakan ha ketika wasal, alaihum. Ya Allah. Bismillah. 19, fa ansahum, imalatu fathatus sin wal alif, imalah fathah sin dan alif, fa ansihum. 22, qulubihimul iman, dhammul ha waslan, ya, dhammakan ha ketika wasal, qulubihumul iman. Kita masuk surat Al-Hasyr, ayat yang pertama, wahwa iskanul ha, wahwa. Ayat yang kedua, diyarihim ad-duri, riwayat ad-duri, imalatu fathatil ya wal alif, imalah fathah ya dan alif, diyarihim. Yang kedua, fa'atahumu
imalatu fatatit ta wal alif imalah fatah ta dan alif fa'atihum. Dua qulubihimu dhammul ha dhammakan ha waslan ketika wasal qulubihum. Yang kedua ar-ru'bu dhammul ain dhammakan ain ar-ru'bu. Yang kedua buyutahum kasrul ba kasrul ba biyutahum. Yang kedua al-absar ad-duri ad-duri imalatu fathatis sad wal alif imalah fathah sad dan alif al-absir. Kemudian ayat yang ketiga alaihimu dhammul ha waslan dhammakan ha ketika wasal alaihumu. Ayat yang ketiga ad-dunya imalatu fathatil ya wal alif imalah fathah ya dan alif ad-dunya. Yang ketiga al-akhirati imalatu fathatir ra wal ha waqfan imalah fathah ra dan ha ketika waqaf al-akhirih. Yang ketiga an-nari ad-duri riwayat ad-duri imalatu fathatin nun wal alif imalah fathah nun dan alif an-nir. Yang kelima linatin imalatu fathatin nun wal ha waqfan imalah fathah nun dan ha ketika waqaf linih. Yang kelima qaimatan imalatu fathatil mim wal ha waqfan imalah fathah mim dan ha ketika waqaf qaimih. Yang ketujuh al-qura imalatu fathatir ra wal alif imalah fathah ra dan alif al-quri. Yang ketujuh al-qurba imalatu fathil ba wal alif imalah fathah ba dan alif al-qurbi. Yang ketujuh wal yatama imalatu fathatil mim wal alif imalah fathah mim dan alif wal yatami. Yang ketujuh dulatan imalatu fathatil lam wal ha waqfan imalah fathah lam dan ha ketika waqaf dulih. Yang ketujuh atakumu imalatu fathatit ta wal alif imalah fathah ta dan alif atikumu. Yang ketujuh nahakum imalatu fathatil ha wal alif imalah fathah ha dan alif nahikum. Yang kedelapan diyarihim ad-duri riwayat ad-duri imalatu fathatil ya wal alif imalah fathah ya dan alif diyarihim. Yang kesembilan hajatan imalatu fathatil jim wal ha waqfan imalah fathah jim dan ha ketika waqaf hajih. Yang ke-10 raufun hazful waw buangkan waw raufun. Yang ke-11 li ikhwanihim dhammul ha waslan dhammakan ha ketika wasal li ikhwanihum yuhumu. Yang ke-13 rahbah imalatu fathatil ba wal ha waqfan imalah fathah ba dan ha ketika waqaf rahbih. Yang ke-14 qura imalatu fathatir ra wal alif waqfan imalah fathah ra dan alif ketika waqaf quri. 14 muhassanatin imalatu fathatil nun wal ha waqfan imalah fathah nun dan ha ketika waqaf muhassanih. 14 tahsabuhum kasrus sin kasrahkan sin tahsibuhum. 14 syatta imalatu fathatit ta wal alif imalah fathah ta dan alif syatti. 17 an-nari ad-duri riwayat ad-duri imalatu fathatin nun wal alif imalah fathah nun dan alif an-nir. Yang ke-19 fa ansahum imalatu fathatis sin wal alif imalah fathah sin dan alif fa ansahum. 20 an-nar ad-duri riwayat ad-duri imalatu fathatin nun wal alif imalah fathah nun dan alif an-nir. 20 al-jannah imalatu fathatin nun wal ha waqfan imalah fathah nun dan ha ketika waqaf al-jannah. Ayat 21 khasyiyah imalatu fathatil ya wal ha waqfan imalah fathah ya dan ha ketika waqaf khasyiyah. 22 wasyahadah imalatu fathatid dal wal ha waqfan imalah fathah dal dan ha ketika waqaf
wasyahadah. 24 al-bari'u ad-duri riwayat ad-duri imalatu fatatil ba wal alif imalah fathah ba dan alif. Al-bari'u kemudian 24 al-husna imalatu fatatul nun wal alif imalah fathah nun dan alif al-husni. 24 wa huwa iskanul ha sukunkan ha wa huwa. Surat Al-Mumtahanah ayat pertama bil mawaddah imalatu fatatid dal wal ha waqfan imalah fathah dal dan ha ketika waqaf bil mawaddih. 1 mardati imalatu fatatid dad wal alif imalah fathah dad dan alif mardati. Satu lagi faqad dhalla idghamud dal fi dad idghamkan dal pada dad faqad dhalla. 3 al-qiyamah imalatu fatatil mim wal ha waqfan imalah fathah mim dan ha ketika waqaf al-qiyamah. Yang ketiga yafsidu dhammul ya dhammakan ya wa fathul fa dan fathahkan fa wa tasydidus sad dan tasydidkan sad yufassilu. Yang keempat uswatun kasrul hamzati kasrakan hamzah iswatun. Yang keempat hasanatun imalatu fatatin nun wal ha waqfan imalah fathah nun dan ha ketika waqaf hasanih. Yang keempat al-adawatu imalatu fatatul waw wal ha waqfan imalah fathah waw dan ha ketika waqaf al-adawih. Yang kelima fitnah imalatu fatatun nun wal ha waqfan imalah fathah nun dan ha ketika waqaf fitnih. Yang keenam uswah imalatu kasratul hamzah kasrakan hamzah iswah kalau di waqafkan iswih. Kemudian yang keenam hasanah imalatu fatatun nun wal ha waqfan imalah fathah nun dan ha ketika waqaf hasanih. Yang ketujuh asa imalatu fatatus sin wal alif waqfan imalahkan fathah sin dan alif ketika waqaf asi. Yang ketujuh mawaddatan imalatu fatatid dal wal ha waqfan imalah fathah dal dan ha ketika waqaf mawaddih. Yang ke-8 yanhakum imalatu fatatil ha wal alif imalah fathah ha dan alif yanhikumu. Yang ke-8 diyarikum imalat ad-duri riwayat ad-duri imalatu fatatil ya wal alif imalah fathah ya dan alif diyarikum. Yang ke-9 yanhakum imalatu fatatil ha wal alif imalah fathah ha dan alif yanhikum. Yang ke-9 diyarikum ad-duri riwayat ad-duri imalatu fatatil ya wal alif imalah fathah ya dan alif diyarikum. Yang ke-10 al-kuffar ad-duri riwayat ad-duri imalatu fatatil fa wal alif imalah fathah fa dan alif al-kuffir. 10 was'alu naqal harkati hamzah nakalkan harakat hamzah ila sin kepada sin ma'a hazfil hamzah dengan mubah hamzah wasalu. 11 al-kuffar ad-duri riwayat ad-duri imalatu fatatil fa wal alif imalah fathah fa dan alif al-kuffir. Yang ke-13 al-akhirati imalatu fatatir ra wal ha waqfan imalah fathah ra dan ha ketika waqaf al-akhirih. Yang kita masuk surat Shaf as-Shaf ayat yang pertama wa huwa iskanul hamzah iskanul ha sukunkan ha wa huwa. Ayat yang kelima Musa imalatu fatatus sin wal alif imalahkan fathah sin dan alif Musa. Begitu juga ayat yang keenam Isa imalatu fatatus sin wal alif waqfan ketika waqaf Isa.
Kemudian yang keenam at-taurah, imalatul fatatir ra, imalah fathah ra wal alif dan alif, at-taurih. Kemudian ayat yang keenam sihrun, fathul sin, fathahkan sin wal alif dan alif ba'daha setelahnya, tambah alif setelahnya, wa kasrul ha dan kasrahkan ha. Sahir dalam bentuk isim fa'il. Kemudian ayat yang ketujuh iftara, imalatul fatatir ra wal ha, imalah fathah ra dan ha, fathah ra dan alif, iftari. Yang ketujuh wa huwa, iskanul ha, sukankan ha, wa huwa. Yang ketujuh yud'a, imalatul fatatil ain wal alif, imalah fathah ain dan alif, yud'i. Yang kesembilan bil huda, imalatul fatatil dal wal alif, imalah fathah dal dan alif, bil hudi. Kemudian yang ke-12 thayyibatan, imalatul fatatil ba wal ha waqfan, imalah fathah ba dan ha ketika waqaf, thayyibih. Yang ke-13 wa ukhra, imalatul fatatil ra wal alif, imalah fathah ra dan alif, wa ukhri. 14 Isa, imalatul fatatil sin wal alif waqfan, imalah fathah sin dan alif ketika waqaf, isi. 14 Ansari ad-duri, imalatul fatatil sad wal alif, imalah fathah sad dan alif, ansiri. 14 Ta'ifatun, imalatul fatatil fa wal ha waqfan, imalah fathah fa dan ha ketika waqaf. Ada al-mawdi'ain, ada dua tempat ta'ifih. Kemudian termasuk surah Al-Jumu'ah. Ayat yang kedua wal hikmah, imalatul fatatil mim, imalahkan fathah mim wal ha dan ha waqfan ketika waqaf, wal hikmah. Yang ketiga wa huwa, iskanul ha, sukankan ha, wa huwa. Yang kelima at-taurah, imalatul fatatil ra wal alif, imalah fathah ra dan alif, at-taurih. Yang kelima al-himar ad-duri, riwayat ad-duri, imalatul fatatil mim wal alif, imalah fathah mim dan alif, al-himir. Yang kedelapan wa syahadah, imalatul fatatil dal wal ha waqfan, imalah fathah dal dan ha ketika waqaf, wa syahadih. Surat Al-Munafiqun. Ayat yang kedua junnah, imalatul fatatil nun wal ha waqfan, imalah fathah nun dan ha ketika waqaf, junnih. Yang keempat khusyubun, ima iskanun sin, sukankan sin, khushbun. Yang keempat musannadah, imalatul fatatil dal wal ha waqfan, imalah fathah dal dan ha ketika waqaf, musannadih. Yang keempat yahsabuna, ima kasrul sin, kasrahkan sin, yahsibuna. Yang keempat anna, imalatul fatatil nun wal alif, imalah fathah nun dan alif, anni. Yang kelima qila, ismam kasrul qaf, kasratul qaf dhammah, ismamkan kasrah qaf dengan dhammah, qila. Kemudian ayat yang ke-8 al-Madinah, imalatul fatatil nun wal ha waqfan, imalah fathah nun dan ha ketika waqaf, al-Madinah. Yang ke-8 al-Izzah, imalatul fatatil zai wal ha waqfan, imalah fathah zai dan ha ketika waqaf, al-Izzah. Yang ke-9 yaf'al zalik, Abul Haris, riwayat Abu Haris, idgham lam fil zal, diidghamkan lam pada zal, yaf'al zalik. Sedangkan ad-duri ya tidak ada idgham, yaf'al zalik menurut riwayat ad-duri. Kita masuk surah At-Taghabun. Ayat yang pertama wa huwa, iskanul ha menjadi wahwa. Ayat yang ke-6 wastauna, imalatul fatatil nun wal alif waqfan, imalah fathah nun dan alif ketika waqaf, wastauni. Yang ke-7 bala, imalatul fatatil lam wal alif, imalah fathah lam dan alif, bale. Kemudian
Ayat yang ke-10 An-Nari Ad-Duri riwayat Ad-Duri imalatu fathatin nun wal alif, imalahkan fathah nun dan alif An-Nir. Yang ke-11 Musibatin imalatu fathatil ba' wal ha' waqfan, imalah fathah ba' dan ha' ketika waqaf musibih. Yang ke-15 fitnatun imalatu fathatin nun wal ha' waqfan, imalah fathah nun dan ha' ketika waqaf fitnih. Yang ke-18 wasyahadati imalatu fathatid dal wal ha' waqfan, imalah fathah dal dan ha' ketika waqaf wasyahadih. Termasuk surah At-Talaq ayat yang pertama al-iddah imalatu fathatid dal wal ha' waqfan, imalah fathah dal dan ha' ketika waqaf al-iddih. Yang pertama lagi buyutihinna, ya kasrah ba menjadi biyutihinna. Bifahishatin yang pertama bifahishatin imalah fathah shin wal hal waqfan, imalahkan fathah shin dan ha' ketika waqaf bifahishih. Yang ke-1 yang pertama juga mubayyinatin imalatu fathatin nun wal ha' waqfan, imalah fathah nun dan ha' ketika waqaf mubayyinih. Yang pertama juga faqad zalama idghamud dal fi dha, diidghamkan dal pada dha faqad zalama. Yang kedua wasyahada asyhada imalatu fathatid dal wal ha' waqfan, imalah fathah dal dan ha' ketika waqaf asyhadih. Kemudian yang ketiga fahuwa iskanul ha', sukunkan ha' menjadi fahwa. Yang ketiga balighu bitanwin dom dengan tanwin dhammah balighun. Yang ketiga amrihi fathul ra wa dhammul ha, fathahkan ra dan dhammahkan ha, amrah menjadi maf'ul bih dari balighun mansub. Yang ketiga qad ja'ala idghamud dal fil jim, idghamud dal pada jim qad ja'ala. Yang keempat salasah imalatu fathatis sa' wal ha' waqfan, imalah fathah sa' dan ha' ketika waqaf salasih. Yang keenam ukhra imalatu fathatir ra' wal alif, imalah fathah ra' dan alif ukhri. Yang ketujuh atakum imalatu fathatit ta' wal alif, imalah fathah ta' dan alif atihu, atahu atihu. Kemudian ayat yang ketujuh ataha imalatu fathatil ha ta wal alif, imalahkan fathah ta dan alif atiha. Kemudian pada ayat yang ke-8 qaryah imalatu fathatil ya wal ha waqfan, imalah fathah ya dan ha ketika waqaf qaryah. Yang ke-9 aqibatu imalatu fathatil ba wal ha waqfan, imalah fathah ba dan ha ketika waqaf aqibih. Masuk surah At-Tahrim. At-Tahrim yang pertama marudata imalatu fathatil dad wal alif waslan, imalahkan fathah dad dan alif ketika wasal dan waqaf. Kemudian dan waqafkan di situ bil ha, kalau diwaqafkan waqaf dengan ha ma'a imali marudi. Ya, kalau diwasal juga marudi, kalau diwaqaf ya marudi. Kemudian yang kedua tahillata imalatu fathatil lam wal ha waqfan, imalah fathah lam dan ha ketika waqaf tahillih. Yang kedua maulakum imalatu fathatil lam wal alif, imalah fathah lam dan alif maulikum. Wa yang kedua wa huwa iskanul ha, sukunkan ha wa huwa. Yang ketiga arrafa takhfifur ra, tidak ada tasdid pada ra, arafa. Kemudian yang keempat faqad sagat idgham dal fi sad, diidghamkan dal pada sad faqad sagat. Yang keempat maulahu imalatu fathatil lam wal alif, imalah fathah lam dan alif maulihu. Yang keempat wa jibrilu fathatul jim wal ra summa hamzatun maksurah,
patahkan jim dan ra, kemudian hamzah dikasrahkan. Wa jabra'ila, iaitu wa Jibril, wa jabra'ila. Kemudian yang keempat, wal malaikatu, imalatu fatatil kaf wal haq waqfan, imalah fatat kaf dan hak ketika waqaf, wal malaikih. Yang kelima, asa, imalatu fatatis sin wal alif, imalah fatah sin dan alif asi. Yang keenam, al malaikah sama fatatul kaf wal haq, imalah fatal kaf dan hak ketika waqaf, malaikih. Yang kedelapan, taubatan, imalatu fatatil ba wal haq waqfan, imalah fatah ba dan hak ketika waqaf, taubih. Ayat yang ke-8, asa, imalatu fatatil sin wal alif, imalah fatah sin dan alif asi. Kemudian yang ke-8, yas'a, imalatu fatatil ain wal alif, imalah fatah ain dan alif yas'i. Yang ke-9, wa ma'wahum, imalatu fathil waw wal alif, imalahkan fatah waw dan alif, akan dibaca wa ma'wehum. Pada ayat yang ke-8, iaitu imalatu fathil sin wal alif, imalah fatah sin dan alif asi. Pada ayat ke-8, yas'a, imalatu fatatil ain wal alif, imalah fatah ain dan alif yas'i. Wa ma'wahum, imalatu fatatil waw wal alif, wa ma'wehum. Kemudian ayat yang ke-10, imra'ah bil ha ketika waqaf, imra'ah. Kemudian waqilah, ayat yang ke-10, ismam kasratul qaf ad-dhamm, ismamkan kasrah qaf dengan dhammah, wa qila. Kemudian ayat ke-11, imra'ata bil haq waqfan, dengan hak ketika waqaf, imra'ah. Kemudian yang ke-11, al jannati, imalatu fatatin nun wal haq waqfan, imalah fathan nun dan hak ketika waqaf, al jannih. Kemudian yang ke-12, ibnata bil haq waqfan ma'al imalah, dengan hak dan ketika waqaf dengan imalah ibnih. Kemudian 12, wa kutubihi, kasrah kaf wa fatat ta, kasrahkan kaf dan fathahkan ta, wa zada alifan dan tambah alif ba'daha, kitabihi. Jadi wa kutubihi jamak dijadikan mufrad, kita wa kitabihi, wallahu a'lam.